Die Makonjwa bergreeks is seker een van Suid-Afrika se mees unieke omgewings. Van die rotsformasies wat hier voorkom, kom uit die argaïese tydperk, wat tot 3,6 miljard jaar gelede terugdateer. In hierdie rotse kan mens die eerste bewyse van enkelsel lewensvorme en die eerste geomorfiese kenmerke wat hulle getoon het sien. Dit dui ook op die evolusie van die oorspronklike suurstofvrye oseane en atmosfeer en die ontstaan van die eerste kontinentale landvorms. Mense wat weet sê, die rotse in hierdie berge kan ons baie vertel oor waar ons vandaan kom. Maar dis nie die enigste rede hoekom ek hier is nie, want op die 2 Julie vanjaar is hierdie omgewing as Suid-Afrika se 10de wêrelderfenisgebied aangewys. Die mense van Barberton en Mpumalanga het verseker rede om trots te wees. Die Verenigde Nasies se Organisasie vir Onderwys, Wetenskap en Kultuur of UNESCO se Wêrelderfenisgebied Komitee bekroon sedert 1972 'n paar uitgesoekte gebiede wat vir die mensdom van besondere belang is as erfenisgebiede. Daar is reeds 1092 erfenisgebiede wêreldwyd aangewys, waarvan daar in die verlede net 9 sulke gebiede in Suid-Afrika op die lys verskyn het. Robben Eiland, Isimangaliso Vleilandpark, die wieg van die mensdom, die Drakensberge, Mapungubwe, die Kaapse Blommery, die Vredefort Koepel, Rigtersveld en die Komani-San kulturele landskap. I think this project means a lot for our province. I think we are making history. UNESCO het by hulle algemene vergadering in Bahrein vanjaar net 4 natuurgebiede wêreldwyd uitgekies. En die Makonjwa bergreeks was een van daai 4 en die enigste gebied uit Afrika wat die lys gemaak het. Nou, dit mag dalk na 'n eenvoudige proses klink, maar die mense wat by die projek betrokke is, sal gou vir jou sê, dit was glad nie so eenvoudig nie. Mark Ngwenyama is projekbestuurder vir Betobic, die Barberton se sakekamer se implementeringsbeen wat sowat 10 jaar gelede die bal aan die rol gesit het om die gebied gelys te kry. Mark was ook instrumenteel in die gemeenskapsonderhandelinge oor die projek en was deel van die span wat Bahrein toe gereis het vir die voorlegging. So, in a nutshell, can you take us through the whole process? Yeah, Bertas, it took us almost 10 years. Sure. Started 2007. After which then you then had to deal with your applications for tentative listing. We were then enlisted in 2009. Thereafter, then we had to go through the technical aspect until 2017. We then had to do the evaluation mission, which the experts from UNESCO, IUCN came and do the truthing of what you say in your nomination dossier is. A year after that, you get a response from them of how they viewed everything. If the comment says this place deserves to be now considered during the convention meeting, that's when you get a notice now that says, oh, you will then be invited to come and be part of the convention meeting. Sommige van hierdie voorstelle kan tot 25 jaar neem om as 'n wêrelderfenisgebied aangeteken te word. Hierdie jaar was daar voorleggings vir 20 terreine in die verskillende kategorieë van reg oor die wêreld. And then what happened in Bahrain? Well, in Bahrain it was interesting because most of us it was the first time to be there. And when we heard that South Africa is now going to be inscribed, it was like exuberation, you know. We were so excited. Couldn't believe that it's really happening after so many years. So I therefore declare draft decision 42,8B5 adopted. What does it mean for the Barberton community that this area was enlisted as a World Heritage Site? Look, it is a proud moment for all of us, for South Africa, for Mpumalanga, for Barberton, the region, and of course Africa, because Africa still has the least World Heritage Sites. So this is quite a big step forward. Hierdie proses is nog lank nie verby nie. Alhoewel die gebied nou as 'n wêrelderfenisgebied verklaar is daar nog baie werk wat vir Mark en sy span voorlê, want om 'n wêrelderfenisgebied te onderhou is 'n langtermynprojek. It's a beginning of a longer and a much more challenging process. We hope we will do it best and successfully
working together with them and our government also assisting at both at local level and also at national level. Die ontdekkings wat in hierdie berge gemaak is, het bekend geword as die geskiedenis van ons planeet wat in klip bewaar is. Daar is net 2 ander plekke op aarde waar mens rotse van hierdie tydperk kan sien, en albei hierdie terreine is heeltemal ontoeganklik. In die Makonja gebergte kan mens hierdie geologiese wonders reg langs die pad aantref. Vir dekades al krap wetenskaplikes van reg oor die wêreld tussen hierdie berge rond op soek na bewyse van oeroue lewe op ons planeet. En dit was verseker nie 'n mors van tyd nie, want hulle het ontdekking op ontdekking gemaak. Een van hierdie wetenskaplikes was professor Christoph Hübeck van die Freie Universiteit in Berlyn. Hy was een van die eerste geoloë wat so te sê die geheime van die rotse ontbloot het, toe hy in 1989 hier navorsing vir sy doktorsgraad begin doen het. What's special about this rock here? You see all these black lines here that go through here? And these are the remnants of microbial mats. Mikrobiese matte is die vroegste lewensvorm op aarde en 3.5 miljard jaar gelede, toe hierdie berge onder water was dit die belangrikste onderhouers van die planeet se ekostelsels. So this would have been some of the earliest life. The earliest life visible to the naked eye. Obviously, as a geologist, this would fascinate you, but why should the rest of us care? The value of these mountains here lies deeper. It's for all of us, for humankind. Studying these rocks and getting answers out of them give us insights into where we came from. Look at that. Sure. Pretty, no? Yeah, beautiful colors. Look at these black, sparkly crystals. That's magnetite. Look how heavy it is. Wow, yeah, that's heavy. It's an iron rock. Wow. Most of the Japanese car manufacturing industry gets their steel from these rocks. Oh, yeah? Do you drive or have you ever driven a Japanese car? I have, yes. Made of this kind of rock, Oh, cool. made of ancient bacteria. Eh. Because we think this is a bacterial rock, actually. It's not a chemical rock. It's a rock made of fossilized iron-eating, iron-breathing bacteria. Amazing. And this is magnetic? Yes, it is. Let me show you. So let's see. You have to hold it a certain way. See? Sure. Magnetite is magnetic, just as the name says. Yeah. Volgens prof Hübeck is hulle nou eers halfpad op die ontdekkingsreis. Hy reken dat nog net 50% van die area ontdek is en dat daar nog baie verskuilde geheime is wat hier begrawe lê. There's just so much to discover. Yeah. And the work required to do that is painstakingly slow and detailed. So I cannot cover all these hills by myself. I need my students and I need colleagues. Yeah. So people who come here can do real important pioneering discoveries. Absolutely. That's new and it's important. Nog 'n baie interessante aspek van hierdie omgewing is die plante wat net hier voorkom. Delia Oosthuizen is 'n amateurplantkundige, kurator van die Mountainlands Natuurreservaat Herbarium, voorsitter van die Mpumalanga Plantspesialis groep en 'n ere-navorsingsvernoot wat aan die Wits Universiteit se skool van diere en plante verbonde is. Sy het 'n passie vir die plante in hierdie berge, waar sy al meer as een nuwe spesies ontdek het. So was die plante deel van die voorlegging in Bahrein gewees? Ja, die planteryk was, maar dit was 'n onderafdeling gewees, want die geologie is so merkwaardig. Maar as jy kyk na die planteryk hierso, staan hierdie area bekend ook as die Barberton Sentrum van Plantendemisme. En 'n sentrum van endemisme beteken daar is heelwat plante wat spesifiek net hier voorkom en nêrens anders in die wêreld nie. Daar is meer as 30 endemiese spesies omdat die minerale samestelling in die grond en die mikroklimaat so uniek is. Jy kan kry wat byvoorbeeld net op sekere bergtoppe voorkom of in sekere valleie. Ek kan vir jou 'n goeie voorbeeld gee, Thorncroftia lotteri. Dis 'n pragtige pink plant, dis 'n vetplant en sover is hulle nog net op 2 lokaliteite in hierdie berge gekry. Hoe belangrik is dit dat hierdie omgewing nou 'n wêrelderfenisgebied is? Dit is belangrik want dis 'n addisionele vlak van beskerming wat gekom het vir die biodiversiteit. Nee, want dit loop hand in hand met die geologie. Na al die jare se harde werk en samewerking tussen die publieke en privaat sektor, beteken hierdie status geweldig baie vir die mense van Barberton.
Nie net uit 'n wetenskaplike oogpunt nie, maar ook vir die toerisme van die provinsie. Ons het nie die reg om hierdie dinge wat so belangrik is in ons lewe te weerhou van die wêreld se kennis nie. En ek wil baie graag sien dat meer en meer kinders en ou mense wat hierso gebly het, hulle moet die kennis optel en besef wat se voorreg dit is om hier te bly en vir ander mense dit te deel, jy weet. We need to make sure that we continuously market the scenic beauty that is in the area and also ensure that the hiking trails are utilized and get more tourists to come to the area. There's a 4x4 route that has been in operation for years. Here is an opportunity to package the newly inscripted Barberton Makonjwa mountain. We were having Kruger National Park as the draw card for the province, and you have God's Window potholes. Now we have Barberton Makonjwa mountain. We are going to be able to attract most people across the globe who wants to learn more about the evolution of rocks, how this thing happened, which means it's talking to another niche of tourism, which we not often talk about, what you call educational tourism. Dis duidelik dat in hierdie ongelooflike mooi stuk aarde nog geheime opgesluit is wat in die toekoms vir wetenskaplikes 'n oneindige bron van inspirasie gaan wees. Volgende keer wanneer jy in die Barberton omgewing is, doen jouself 'n guns en besoek Suid-Afrika se 10de wêrelderfenisgebied. En as jy nie tyd het om die berge in te vaar nie, stop eenvoudig by 'n paar van hierdie inligtingsuitkykpunte waar jy meer kan leer en ontdek oor wat tot 3.6 miljard jaar gelede hier gebeur het. Dis heeltemal gratis en oor die moeite werd.